99.5. IFM News. IFM News. IFM News. Daytoy adamag ket isagsagot kada kayo ti Glowing Drugstore kukwa ken imat matunan ni Dr. Monica de los Santos Laurin. Pinadayawan ni Congressman Angelo Marcos Barba dagiti miyembro iti Ilocos Norte softball team. Daytoy ket kalpasan ang nangapakda kas first runner-up iti 2025 West Zone Girls Softball World Series iti California, USA. Inayon ti Congressman ang maragsakan isuna ken inawagan na ida ang mga anak na may pagmamalaki ng bayan. Daytoy iti damag ngayon sagot kada kayo ti Glowing Drugstore kukwa ken imat matunan ni Dr. Monica de los Santos Laurin. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aremen. IFM News. IFM News. IFM